बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की पहली गज़ल जो है वो हम पढ़ रहे थे, उसके आखिरी 3 अशआर रहते हैं, आज वो करेंगे। इशरते पाराए दिल ज़ख्मे तमन्ना खाना, लज्जते रेशे जिगर करके नमकता होना। इशरत का मतलब होता है खुशी, पाराए दिल, दिल का टुकड़े टुकड़े होना, ज़ख्मे तमन्ना खाना, इश्क में ज़ख्म खाना, लज्जत रेशे जिगर और लज्जत महसूस करना जिगर के ज़ख्मी होने की। रेश का मतलब होता है ज़ख्मी होना, तो जिगर के ज़ख्मी होने की जो है वो लज्जत महसूस करना। गर्क के नमकदां होना, जब उसे नमकदान में गर्क किया जाए, उसे डुबो दिया जाए। वो जिगर जो ज़ख्मों से छलनी हो और उसको नमकदान में, जिसमें नमक रखा जाता है, उसमें उसको डुबो दिया जाए, तो उसकी जो लज़्ज़त है वो महबूब को बहुत ज़्यादा, आशिक को सॉरी जो लज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अब इसमें गालिब ये कहते हैं कि दिल के लिए जो सामान्य तर्ब है, जो खुशी का सामान होता है, वो क्या होता है कि वो पारा पारा होता रहे, वो टुकड़े टुकड़े होता रहे, महबूब की जफ़ाएँ जो हैं वो सहता रहे, और उसके दिल की आरज़ू होती है कि हर वक्त आरज़ुओं के ज़ख्म जो हैं वो उसके दिल पे लगते रहें। ज़ख्म तमन्ना खाना, तमन्नाओं में ज़ख्म खाना, महबूब के दिए हुए ज़ख्म सहते रहना, इससे आशिक के दिल को खुशी जो है वो मिलती है। वो शेर है ना, कता कीजिए ना ताल्लुक़ हमसे, कता कीजिए ना ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। क्या मेरे महबूब तुम मेरे साथ ताल्लुक़ जो है वो कता मत करो, ख़त्म मत करो। कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरी वफ़ा का जवाब वफ़ा से नहीं देते हो तो अदावत ही सही, तुम्हारी दुश्मनी ही मेरे लिए जो है वो काफ़ी है कि तुम्हारा और मेरा एक ताल्लुक़ जो है वो तो बना रहेगा। और लज्जत रेशे जिगर, और आशिक को अपने जिगर के ज़ख्मों में जो लज्जत महसूस होती है, जो उसको महबूब के जुल्म सितम, जोर जफ़ा और उसकी तकलीफ़ों के सहने में जो राहत मिलती है, दुख की बजाय उसे सुख मिलता है, और कर्ब की बजाय उसे तर्ब मिलता है, खुशी मिलती है, और महबूब की तरफ से ढाए गए जुल्म सितम उसे मज़ा देते हैं। इसलिए वो महबूब के लगाए हुए ज़ख्मों से जो है वो खुश होता है, और उससे वो ये समझता है कि अगर उसके ज़ख्मों पे जितना ज़्यादा नमक छिड़का जाएगा, ज़ख्मों में नमक छिड़का जाए तो उससे तकलीफ़ होती है, लेकिन आशिक जो है उसके लिए महबूब के दिए हुए ज़ख्म जो हैं वो उसके ज़ख्मी जिगर को और ज़्यादा लज्जत जो है वो देते हैं। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। नेक्स्ट शेयर करते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। अब इसमें शायद थोड़ा सा जो है वो महबूब को तंज करते हुए कहता है कि मेरे महबूब ने मेरे कत्ल करने के बाद जफ़ा से तौबा की, वरना तो महबूब जो है वो हमेशा ही आशिक की वफ़ा का जवाब जफ़ा से देता है, कभी भी उसकी वफ़ा का जवाब वफ़ा से नहीं देता। वो कहता है कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया तो फिर मेरे महबूब ने मेरे मरने के बाद जफ़ाओं से, जुल्म से, बेवफाई से उसने तौबा कर ली। हाय उस ज़ूद पशे माँ का पशे माँ होना, कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि हम उसे ज़ूद पशे माँ, जल्द परेशान हो जाने वाला, जल्द पछताने वाला उसे कहते थे, और उसका पशे माँ होना क्या था कि उसने मेरे मरने के बाद जो है वो जफ़ाओं से तौबा की। उर्दू की शेरी रवायत है कि महबूब जो है वो आशिक पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है, हमेशा ही उसकी वफ़ा का जवाब जफ़ा से देता है। मैंने पहले भी आपको शेर लिखवाया था,
ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ایک اور شعر مومن کا ہے، وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ تو محبوب جو ہے وہ کبھی بھی عاشق کی وفا کا جواب اس کی زندگی میں وفا سے نہیں دیتا۔ غالب نے ایک اور جگہ کہا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ کہ میں مانتا ہوں کہ تم غفلت نہیں برتو گے، میری وفا کا جواب وفا سے دو گے، لیکن جب تک تمہیں خبر ہوگی کہ میں تمہارا عاشق ہوں، تب تک ہم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ تو لہٰذا عاشق جو ہے اس کو ہمیشہ ہی محبوب کی طرف سے جفاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور محبوب کبھی بھی اس کی زندگی میں اس کی وفا کا جواب وفا سے نہیں دیتا۔ نیکسٹ ہے، حیف اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف افسوس کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے اس چارہ گر، اس چار گرا کپڑے کی قسمت، اس تھوڑے سے کپڑے کی قسمت۔ چار گرا کا مطلب ہے 4 ہتھیلیوں کے برابر، بہت ہی چھوٹا۔ تو اس 4 گرا کپڑے پر افسوس ہے اس کی قسمت پر کہ جو عاشق کے گریبان کا کپڑا ہو۔ اب عاشق کے گریبان کے کپڑے پر افسوس کیوں کیا گیا ہے؟ کہ عاشق جو ہے وہ عشق میں جب دیوانگی کی کیفیت میں پہنچتا ہے تو اسے کچھ سدھ بدھ نہیں رہتی، اسے کچھ سمجھ نہیں لگتی، وہ جنون کی حالت میں اپنے گریبان جو ہے اس کو تار تار کر دیتا ہے، اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ اس لیے غالب کہتے ہیں کہ وہ 4 گرا کپڑا جو ہے اس کی قسمت کتنی خراب ہے کہ اس کی قسمت میں پھٹنا ہی لکھا ہوا ہے۔ کہ وہ عاشق جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ محبوب جو ہے اس نے ہمیشہ چونکہ جفا کرنی ہوتی ہے، عاشقی وفا کا جواب وفا سے نہیں دینا ہوتا، تو عاشق جو ہے وہ جنون کی کیفیت میں اپنا گریبان جو ہے اسے تار تار کر دیتا ہے، اسے پھاڑ دیتا ہے، اور عاشق کا گریباں کبھی بھی سلامت جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اس لیے اس کپڑے کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جو کسی عاشق کے گریبان کا کپڑا ہو، کیونکہ اس کی قسمت میں تو پھٹنا ہی لکھا ہے، وہ کبھی بھی ثابت جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہی مضمون جو ہے وہ آتش نے یوں لکھا ہے، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ کہ عاشق جو ہے وہ اپنے گریبان کو ہمیشہ چاک چاک کر دیتا ہے، اس کو پھاڑ دیتا ہے، اور جو رفو گر ہوتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں، غموں کا مداوع کرنے والے، وہ ہمیشہ رفو کرتے رہتے ہیں، اس کپڑے کو سیتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بار بار جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔